اي اف ام احلى راديو، مساء النور، عسلامة، اهلا وسهلا بكم الناس الكل في موعد جديد من الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس، موعدنا الاسبوعي كالعاده كل خميس وجمعه من 3 ل 4 نهزكم في جوله الى عالم الدراسه الجامعيه. اليوم جولتنا تهزنا الى اوروبا، بلد سياحي بامتياز، لكن في السنوات الاخيره خلينا نقولوا اصبح واحد من افضل الوجهات الجامعيه اللي يقبلوا عليها التوانسه. اليوم نهزوكم الى بلاد الريال، بلاد البارسا، بلاد الكوره، بلاد الفن، بلاد البايله والماكله البنيده، وبلاد الحياه. لانه اليوم ماناش فقط باش نحكيو على الدراسه الجامعيه، مش نمشيو لاسبانيا ونحكيو فقط قرايه قرايه قرايه، لانه الغادي هي تجربه نتاع حياه، سي اون اكسبيريونس دو في كومبليت في اسبانيا. سعيد جدا باستقبال ضيفتي مدام رانيا الجناوي، شارجي دافير اكاديميك في جورد. عسلامة رانيا، عسلامة حسين. نورتني، وسعيد جدا تحضر معنا من اسبانيا. عموما هي كانت تحضر معنا عبر الهاتف. C'était des interviews en visioconférence ou par téléphone. Cette fois, elle est parmi nous ici au studio. Madame Yaeza Canedo, Alonso International Student Consultant في Campus Spain. Bonsoir, madame. Bonsoir, enchantée. Si vous voulez vous rapprocher un peu du micro, très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Première visite en Tunisie ou il y avait d'anciennes visites donc? Deuxième déjà. Deuxième déjà. J'ai bien aimé la première fois. Oui, ça s'est bien passé cette fois-ci. Très bien, beaucoup d'étudiants, Très beaucoup bien. d'intérêt. Très bien. On ne se sent pas quand même un peu étrange entre l'Espagne et la Tunisie. Il y a beaucoup de similitudes. Déjà la météo, un peu la nourriture, les gens, le sourire, la vie en général. C'est un peu pareil. حبيت نسأل شوية فماش نقاط تشابه بيننا وبين إسبانيا. C'est un peu ça. Ouais, en fait, on sent pas les chocs culturels, on dirait par rapport aux autres pays. Les gens sont fort ouverts, fort amicables, la nourriture, ça diffère pas. Bien sûr, les climats, c'est le même, donc pas vraiment de différence. Et même ici en Tunisie, on a le clan Real et le clan Barça. Donc, vous êtes Real ou Barça, vous? Barça, pour moi, c'est وانت شكون رانيا؟ Barça aussi. والله انا برسا زاد اصحاب نعملوا حلقه ممتازه. سعيد جدا، مرحبا بيك. من الفيدباك اللي يجيكم راني قبل ما نمشيو شويه، من بعد شويه نحكيو على التفاصيل. دونك بيان معانا نستغل حضورها باش نحكيو على كومبوس سبين، على اللغه، على برشا مواضيع، على الاختصاصات في الدراسه الجامعيه. شو الفيدباك اللي يرجع؟ سهل الاندماج في اسبانيا؟ سهله الحياه؟ دونك خاصه انه نعرفش كان لاحظتوا انتم زاده في ادجولد قاعد يكثر الاقبال على اسبانيا كوجهه جامعيه. وي اكزاكتومون، معناتها فما اون دوموند كبيره من عند لي كانديدا اللي يجيونا على اسبانيا، اون دوموند انكرويابل، معناتها كو سوسوا من عند لي بارون اوسي لي كانديدا. بالنسبه لان اتيديون مثلا سني انا معناتها يقرا باك سني، والا ان اتيديون في الليسانس ويحب يعمل ماستر، معناتها كوجهه سانسيرمون ولات مطلوبه برشا وفي بليزيور دومين معناتها تجينا دوموند كبيره عليها. اي لي روتور نتاع لي كانديدا نتاعنا بارابور لاسبانيا كديستيناسيون سي كو دو بون روتور، كو سو سوا au niveau du climat l'intégration نتاعهم كانت سهله. معناتها فما اون شالور هومين غادي كنجمو نقولوا غادي سي اون ديستيناسيون اللي ما تحسش روحك فيها متغرب برشا. دونك كو سو سوا او نيفو دو لا نوريتور، لو كليما، العباد، معناتها لانتيغراسيون سانسيرمون elle se passe très bien et heureusement معناتها عندنا فيدباك باهي. باش نرجعوا كما قلنا لكل التفاصيل اللي تخص الدراسه الجامعيه في اسبانيا. Madame Yaeza, bonsoir encore une fois. J'aimerais bien vous demander, avant de rentrer dans les détails, parler de Campus Spain, le partenariat avec Edgeworld, tous les détails concernant donc les études universitaires en Espagne. قبل ما نتحدثوا على مختلف تفاصيل donc مواضيع حصتنا. Je voulais vous demander comment expliquez-vous, selon votre expérience, que l'Espagne, ces dernières, je dirais les dernières 20 ans, deviennent de plus en plus une destination préférée, non seulement des Tunisiens, mais aussi même des Européens qui viennent étudier en Espagne et poursuivre leurs études universitaires. Et toujours, laissez-moi le temps de traduire. Donc, حبيت نسأل علاش وكيفاش نجم تفسر إنه إسبانيا في السنوات الأخيرة مش فقط من تونس ولكن أيضا برشا أوروبيين يمشيوا يكملوا قرايتهم في إسبانيا. En fait, je crois que c'est au niveau de tout la qualité, d'accord, parce qu'on a des qualités européennes par rapport à nos études. Après, la langue, c'est la deuxième langue la plus parlée du monde, donc c'est intéressant d'apprendre une langue qui nous amène partout dans le monde. Et après, je crois que c'est la culture amicable, c'est cette culture ouverte où on aide vraiment les gens qui viennent de l'étranger, qui fait que l'Espagne, c'est une destination vraiment réputée et qui commence à avoir de plus en plus d'étudiants étrangers. نوعية الدبلوم الأوروبي طبعا نرجع لترتيب إسبانيا اللي موجودة بقوة في الجامعات في العالم. لا كاليتي دو دبلوم، اللغة، نحكيو على ثاني أكثر لغة، اللغة الإسبانية. دونك المنطوق
بها في العالم، الثقافة المفتوحة، ثقافة الصديقة والمساعدة. Justement, parlant de chiffres, je vais te donner quelques chiffres concernant les études donc en Espagne. On parle de 87 universités, 532 et donc 532 sociétés donc de recherche. On parle de 20 universités parmi les 50 meilleures au monde et 5 écoles de commerce parmi les meilleures donc au classement QS. donc 20 جامعة من بين الأفضل 50 جامعة في العالم وخمس مدارس تجارة ضمن الأفضل في العالم في ترتيب QS الخاص بمدارس البزنس والتجارة في إسبانيا. La qualité du diplôme est l'une des premières raisons pour lesquelles les gens choisissent l'Espagne. donc نوعية الدبلوم donc يتسأل هذايا donc تحرص إدجورلد على اختيار donc أفضل les diplômes بالنسبة للي كانديدا نتاعها رانيا. Oui, effectivement. Donc, احنا في EduWorld, معناتها حسين, on choisit surtout la destination par rapport aux qualités de diplôme نتاعها. Donc, هذاك c'est le premier critère اللي معناتها نمشيو عليه, هو la qualité du diplôme. ثانيا من بعد يجي bien sûr le coût, اللي معناتها بالطبيعة من بعد le coût, et ensuite زادا يجي معناتها les perspectives اللي عندك d'emploi plus tard. شنو تنجم تعمل بيه le diplôme هذاك, وين تنجم تخدم بيه. On veut que ça soit un diplôme اللي يخليك تكمل à l'échelle internationale, معناه يكون européen reconnu à l'échelle internationale. Tel est le cas de l'Espagne, qui est une destination مطلوبة برشا. C'est la deuxième langue la plus parlée في العالم بعد l'anglais. معناتها فيها plusieurs perspectives par la suite اللي هو تخليك انك تختارها معناتها كديستيناسيون كوجهة باش تكمل فيها. ديجا معناتها حتى كي بتحب تكمل بلوتار ان étudiant يبدا في اسبانيا ويحب على une autre destination, عنده لو شوا على معناتها à l'échelle internationale. نجم حتى aux États-Unis من بعد يكمل في امريكا اللي هي فيها براتيكمون معناتها plus شطار امريكان on va dire يحكيو اسبانيول. donc c'est une langue qui est très demandée في plusieurs domaines, في برشا مجالات مطلوبة برشا. والإسبانية قاعدة تقرب أكثر للناس من خلال الأفلام والسيريات والثقافة. نحكيو على حياة كاملة، شنية العيشة في إسبانيا، طريقة الاندماج. نحكيو على كامبوس سبين بعد شوية مع ضيفتنا دونك مدام ميزا كانيدو ألونزو. نحكيو على الدراسة في الجامعية في إسبانيا، شروط الالتحاق بالجامعات الإسبانية صعيبة ولا سهلة بالنسبة للطلبة التوانسة، دور إديوورلد في تسهيل الصعيب وإعداد كل الملفات ومرافقة الطلبة في مختلف المحطات. هذم كل يجيوكم بعد لحظات ديما في ألو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. ابقوا معنا نرجعوا لكم بعد الإشعار. اي اف ام احلى راديو، مساء النور، مرحبا بكم معنا مجددا. رجعنا لكم في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. وجهتنا اليوم اسبانيا، الدوله اللي يحبوها برشا توانسه، خاصه على الكره. و vous savez madame Yaiza, bienvenue encore une fois, donc madame Yaiza Canedo Alonso, international student consultant في campus Spain, que les Tunisiens sont des fanatiques de l'Espagne. Donc ça a commencé avec le foot et après donc en découvrant donc la culture espagnole, et les dernières années, bien sûr, Casa de Papa a beaucoup encore facilité, et même au côté touristique, plusieurs Tunisiens donc ces derniers temps donc choisissent l'Espagne comme destination touristique. Est-ce que vous connaissez cette relation donc un peu folle et un peu intéressante entre les Tunisiens et l'Espagnol, hein? Oui, bien sûr. En fait, on rencontre beaucoup de Tunisiens partout en Espagne. Donc, même les étudiants, après, ils ne veulent pas revenir parce que c'est vraiment similaire et ils aiment bien l'Espagne. Surtout le foot. Le foot est reconnu. Si on parle de foot, ça, on connaît partout. et donc تقول لك قابلوا برشا donc توانسه في اسبانيا donc وبرشا من اللي يمشيو donc يقعدوا يكملوا حياتهم. Et parlons du foot. Il y a beaucoup de spécialités sportives déjà donc dans les universités espagnoles. Donc on a eu ici donc dans notre plateau donc sur d'autres émissions des étudiants qui sont partis faire leur master ou leur bachelor donc dans des études sportives, management sportif ou برشا يمشيو يقراو رياضه في اسبانيا. C'est l'une des spécialités les très connues, hein. Ouais, c'est vrai. Et on a licence, master par rapport au sport management ou peut-être licence sport. Il y a des programmes spécifiques par rapport au sport. Donc, c'est quelque chose de très demandé parce qu'après, on peut peut-être rejoindre un stage au Real Madrid, au Football Club Barcelone, donc avec Clap,
c'est vrai que le sport, c'est quelque chose de notre culture et ça se voit aussi à l'université. مهم. هي الرياضة جزء من الثقافة الإسبانية، ذيك علاش نلقاوها موجودة بقوة في الجامعات. دونك برشا يختاروا الاختصاصات الرياضية باش يقراو سواء ليسونس ولا الماستر، ومن بعد تكون لهم فرص للالتحاق بأكبر الفرق وأكبر المؤسسات الرياضية في إسبانيا. Allez, revenons au démarrage. Parlons un peu. C'est quoi Campus Spain? Donc, que vous êtes l'International Student Consultant. Donc, Campus Spain, c'est une institution qui fait la promotion de l'Espagne comme destination éducative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on aide aux étudiants pour venir étudier soit licence, soit master dans n'importe quelle université en Espagne. Donc, il y a 92 universités en Espagne, 50 universités étatiques où on obtient une bourse du gouvernement ou 42 universités privées où ils peuvent étudier soit licence, soit master dans les domaines qu'ils veulent le faire. Donc, c'est ça qu'on aide les étudiants avec. Mais d'abord, il faut apprendre la langue parce que ça se passe en espagnol, les études en Espagne. Donc, on les offre aussi les études de la langue espagnole dans une université étatique déjà en Espagne. كومبيوس سبين هي انستitütion دونك مؤسسة تقوم بالإشهار لإسبانيا كوجهة جامعية للدراسة الجامعية. نحكيو على 92 جامعة، 50 عمومية تاتيك و42 بريفي. دونك نجم نقراو ليسونس ماستر. وأيضا كومبيوس سبين يمكن الطلبة من تعلم اللغة الإسبانية في مؤسسات جامعية عمومية. Donc je peux comprendre par là que les étudiants tunisiens peuvent accéder à des universités espagnoles privées comme aussi étatiques. Donc il y a un nombre donc, dans chaque université étatique pour les étudiants étrangers que les Tunisiens peuvent faire partir. Donc. Bien sûr, c'est de choisir soit étatique, soit privé. Il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là. دونك الامكانيه نتاع الالتحاق بالنسبه للطلبه في المؤسسات الجامعيه سواء كانوا بريفي والا دونك عموميه. Comment ça se passe le partenariat avec Edgewell? Donc tant que Rania est là parmi nous, donc on parle un peu de ce partenariat. Donc est-ce qu'il est fructueux? Est-ce que ça augmente les chances donc des étudiants pour avoir leurs admissions? Ah, bien sûr, en fait, c'est un grand travail en équipe. C'est Edouard qui va aider aux étudiants avec toutes les démarches qu'il faut faire ici en Tunisie avant de partir. Et après, c'est à nous de s'accueillir en Espagne. Donc, on a les deux côtés. Ce qu'il faut faire en Tunisie, c'est Edouard. Donc, ils sont bons aider avec tout. Et après, en Espagne, on tient les étudiants pour les accueillir, les aider avec toutes les procédures qu'il faut faire déjà en Espagne. دونك شراكة فيها زوز خلينا نقولوا خطوات، خطوة تبدا في تونس وخطوات أو مرحلة تبدا في تونس الإعداد من طرف ايجي وورلد، ومن بعد كي يخلطوا لإسبانيا يتسلموهم الأصدقاء في كومبوس سبين. حكينا شوية بالحق يعني راني أهمية اختيار دونك لي بارتنير ساعة نتاع ايجي وورلد وجودة وجدوى البارتناريا مع كومبوس سبين. Justement, كيما كان تحكي توا يا إيزا، دونك هو سي ان ترافاي نجم نقولوا سي ان ترافاي كومبليمونتير. معناتها احنا نبداو لهنا وهما يكملوا ان اسباني اون فوا لي كانديدا يمشيو يتسلموهم غادي. سي تري امبورطون معناتها دو بيان شوازير لي بارتنير نتاعنا بور زيد غاني لا كونفيونس نتاع لي كانديدا بور كو تو سو باس بيان اي بور غارانتير لا سيكوريتي دي كانديدا اون فوا يوصلوا غادي زيد كيف كيف هاو ما يهمهمش يكونوا وحدهم. معناها احنا هوني ايدج وورد نعاونوهم. معناتها سي ان accompagnement de A jusqu'à Z. في الشوا de la spécialité, في الشوا de l'établissement, de la destination, في البريباراسيون du dossier نتاعهم, في الفيزا, في اللوجمون, tout le processus هذا. et une fois يوصلوا غاديكا كيف كيف l'accompagnement موجود من عند les partenaires نتاعنا pour معناتها pour compléter le travail اللي مازال. et surtout كي يبداو مثلا معنا plusieurs candidats اللي مغلبهم اللي يختاروا كامبوس سبين يبداو par exemple des bacheliers بنات صغار مازالوا لي بارون يخافوا عليهم. سي تو افي نورمال. انا لهنا جو بوري لور دير معناتها راهو لاكومبانيومون يصير حتى الغادي كي يوصلوا ils seront معناتها entre de bonnes mains. ils vont les récupérer يتلهيو بهم يوصلهم للوجمون نتاعهم avec tout معناتها. قبل ما نوصل هذا لانه فما تفاصيل تبدو للبعض بسيطه مثلا كي يمشيوا عن طريق ديورد وكومبيوس بي حتى من البيوس تاع التليفون يلقاوها تستنى الغاديك تنرجعوا له لي ديتاي. اما مثلا نعرف ديورد تخدم على برشا وجهات. ما الذي يميز اسبانيا كوجهه جامعيه؟ دونك انت اليوم كي يجيك كانديدا باش يحب يقرا في اسبانيا ولا انت تحب تقنعه بسيان شو ما مثلا لي زاتو اللي موجودين بالنسبه للدراسه الجامعيه على مستوى اسبانيا؟ رانيا كانت تسمح. ديجا كيما قلت لك لو شوا دو لا لانغ زيد اللي تري امبورطون خاطر بار لا سويت كي باش تقرا بالاسبانيول عندك دي بيرسبكتيف كبار برشا. عندها تنجم تكمل في بليزيور ديستيناسيون انت تحبهم. سي لا كاليتي دو ديبلوم كيما قلنا كي تري امبورطون. سي ان ديبلوم ريكونو على l'échelle internationale.
c'est un diplôme européen معترف به من العالم الكل. Le choix de la destination, علاش pourquoi l'Espagne déjà fait une diversité au niveau des spécialités, fait plusieurs domaines ديما يرجعوا qui reviennent souvent كيما sport, l'éducation physique, فما l'architecture, فما le commerce, فما le business, l'informatique, معناها c'est plusieurs domaines وهذوما الكل نجموا نلقاهم في اسبانيا. On peut avoir droit à l'enseignement في l'étatique، تنجم تقرا بالاسبانيول وتنجم زاده في البريفي تقرا كيف بالانجلي si c'est possible، معناها تنجم تقرا بالانجلي. Mais dans ce cas-là معناتها la connaissance de la langue espagnole est très importante في الحالات الكل، حتى كان باش تقرا بالانجلي ça serait bien زاده d'avoir de bonnes bases en espagnol. Donc voilà كوجهه معناتها elle est très demandée واحنا on la recommande beaucoup pour la facilité زاده de la procédure نتاعها كيف. Madame Yaïza Canedo, Alonso International Student Consultant في Campus Spain. Parlons un peu de la langue. خلينا نحكيو شوية على اللغة الإسبانية. Est-ce que je dois connaître bien la langue avant de partir en Espagne? Est-ce que je dois passer des tests ici? Est-ce que pour accéder aux universités, surtout étatiques, est-ce que je dois connaître la langue? Est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce qu'il y a des examens à passer? On aimerait bien savoir toutes les infos là-dessus. Donc حبيت نسأل على اللغة. Donc هل إنه يلزم الطالب قبل ما يطلع من هنا يكون حافظها فاهمها قاريها، فما دي ديبلوم فما دي تيست باش يتعداو والا لا؟ Pour partir en Espagne, on commence à zéro dans les cours de langue espagnole, d'accord? Donc ça, il ne faut pas même savoir un mot, d'accord? Donc on commence à zéro là-bas pour apprendre l'espagnol. Si on connaît déjà la langue, c'est bien, on a quelques bases, mais vraiment, si on n'a pas jamais fait l'espagnol, c'est OK. Parce qu'on va obtenir dans les cours d'espagnol un niveau B1, B2, que c'est les diplômes qu'on a besoin pour accéder aux universités et pour, bien sûr, comprendre les cours à l'université après. Mais il ne faut rien savoir avant de partir. تنجم تمشي لاسبانيا وانت كيما قالتي حتى كلمه دونك ما تعرفش، اما il faut l'étudier sur place. Donc c'est une proposition que Campus Spain avec Eduel propose aux étudiants, c'est de partir la première année. C'est un peu ça si j'ai compris. رانيا تقريبا هذا شو. effectivement معناتها un étudiant même si ما عندوش un niveau في الاسبانيول راه ماهوش مطالب باش يكون عنده un niveau باش يقرا في اسبانيا. نجم يطلع avec un niveau 0 معناتها un niveau A1 ويقرا غاديكا في اسبانيا وياخذ لي باز نتاعو، معناتها ماهوش مطالب باش يكون عنده ان نيفو. كاين عندك ان نيفو لهنا ديسبانيول عندك دي كونيسانس بان طون ميو، هذه حاجه باهيه تزيد تسهل لك الانتغراسيون نتاعك سي تري بيان. سينو راهو معناتها يا با دو بروبليم بارابور ا سا، تنجم تكون عندك ما عندكش ان نيفو ان اسبانيول وتمشي لاسبانيا وتقراها غاديكا. Donc Campus Spain donc propose des cours de langue pour les étudiants. Donc je parle toujours des étudiants qui veulent étudier en espagnol, donc qui doivent avoir un certain niveau pour accéder à certaines universités. Donc نحكيو ديما على الطلبه اللي يحبوا يكملوا دراساتهم الجامعيه بالاسبانيه ويلزمهم un niveau معين. Donc il faut passer le délai. Donc il y a un examen après donc les cours qu'ils vont avoir. Dans les cours, il y a des différents niveaux, A1, A2, B1, B2. Alors, ils vont passer un examen pour chaque niveau. Comme ça, on est sûr qu'ils vont certifier quelques niveaux quand même. Donc, ce n'est pas seulement un examen, ils ont la chance de faire 4 différents examens pour certifier son niveau. Donc, فما des examens كما قالت مدام يعيزة. donc فما ال A1 ال A2 ال B1 ال B2. donc كل مرة donc يقراو يعملوا les examens نتاعهم. Et pour la langue espagnole, on parle donc des universités étatiques en général. Donc c'est là où il y a les cours en langue espagnole. Normalement, c'est partout parce que l'espagnol c'est la deuxième langue la plus populaire au monde. Donc on a pas vraiment qu'on a besoin d'autres langues, donc c'est partout, mais c'est vrai que dans des universités privées, on peut trouver quelques cours en anglais quand même. Aussi dans des étatiques, d'accord, mais on sait qu'on doit comprendre l'espagnol aussi, d'accord, parce qu'il y a quelques cours en anglais dans des universités étatiques, mais c'est pas tous les programmes en anglais. دونك اللغة الإسبانية موجودة ومطلوبة، دونك يتم دراستها في دونك كل الجامعات كانت خاصة وإلا عمومية، ولكن فما دونك دي كور كما قالت هي، دونك ينجم باش يقراو بالانجلي حتى في المؤسسات العمومية. رانيا Oui, effectivement, معناتها l'espagnol باش يستحق له مش كان في l'étatique, même dans des écoles privées, il aura besoin معناتها le candidat d'un niveau معين نتاع espagnol. خاطر même si les cours sont en anglais, تنجم تلقى des programmes en espagnol معناتها حتى quelques matières, si c'est pas la totalité, باش تلقى quelques matières en espagnol. Donc idéalement pour l'intégration نتاعو, le candidat vaut mieux يعمل une année de langue. On recommande معناتها un séjour linguistique, que ce soit une année ولا حتى أقل معناتها la période اللي يلزمو يعملها.
on recommande أنه يعملها في إسبانيا pour pouvoir faire les études نتاعو soit في l'étatique soit في الprivé. Madame Yaïza, est-ce que c'est plus intéressant, c'est plus fructueux de faire ce séjour linguistique en Espagne? Il y a quelques-uns qui pensent, non, je reste en Tunisie, je prends mes cours ici à l'Institut Cervantes ou dans une école privée, j'ai mon diplôme, je passe mes certificats, j'ai mon niveau, je pars en Espagne étudier. Est-ce que ce serait plus intéressant d'être sur place, d'aller au marché, d'aller au cinéma, aller dans un match de foot, parler avec les gens, prendre un taxi, prendre le bus? C'est même pour pratiquer encore l'accent, pour comprendre un peu la vie. Est-ce que vous conseillez toujours les gens à partir pour cette année, donc pour ce séjour linguistique? Bien sûr. En fait, avant, j'étais prof d'espagnol. Ah, d'accord. Moi, je vois quand même la différence de mes élèves. J'ai travaillé en Belgique pour des étudiants francophones aussi. Et on voit quand même la différence des étudiants qui font des études seulement en cours dans les pays que des étudiants qui viennent en Espagne faire ces études là-bas. Forcément, on est forcé à parler. C'est pas seulement un cours, mais on va au supermarché, il faut parler espagnol. On est entouré tout le temps par la langue. Alors, forcément, ça se fait plus rapidement. On va apprendre plus dans le pays que si on le fait en cours dans notre pays, ici en Tunisie. بالنسبه لي انك تمشي تعمل سيجور لانغوستيك خير، لانه باش مش فقط باش يعلمك دونك تقنيا اللغه الاسبانيه، ولكن باش تتعلم تتعيش وتتعايش باللغه هذه، باش تلقى روحك في المرش، تلقى روحك في الكاش، تلقى روحك في علاقه مع الناس. Avant la pub, une autre question concernant donc le séjour linguistique, parce qu'on va revenir dans une troisième partie donc dans notre émission pour parler des spécialités et comment préparer le dossier avec Edgeworld pour partir étudier en Espagne. donc نرجعوا بعد شويه باش نحكيو على الاختصاصات وايضا اعداد الملفات مع Edgeworld كيفاش باش تمشيو تقرا في اسبانيا. Est-ce que le séjour linguistique comprend aussi des visites, une intégration, une facilité d'intégration des gens, ou seulement c'est les cours et après c'est le campus, donc où il y a un programme de visite donc qui va un peu faciliter l'intégration. حبيت نسأل على هالسنة الإعدادية متاع اللغة، هل فيها أيضا مش فقط واحد يمشي يقرأ ويروح كما نقولوا للكامبوس ولا لوين باش يسكن، فيها يعني نوعا ما جولة وحياة، اكتشاف الحياة في إسبانيا؟ C'est pas seulement la langue, on fait aussi des activités culturelles pour approcher aux étudiants à la culture espagnole et bien sûr pour pratiquer. Donc on va regarder des matchs de foot, faire des classes de cuisine avec des étudiants, aller au théâtre. Bon, on fait des activités culturelles pour qu'ils pratiquent la langue. Et après, on fait aussi la partie adaptation à l'université. Et parfois, ils vont à l'université boire des cours ou voir les facultés, comment ça se passe aux études de licence, master, donc pour qu'ils peuvent connaître des autres étudiants déjà espagnols ou soit des étudiants étrangers là-bas et connaître un peu plus comment ça se passe à l'université en fait. دونك كما كانت تحكي لنا ضيفتنا دونك لو سيجور لانغوستيك يتضمن كالعاده دونك دي كور في المؤسسات والجامعات العموميه الاسبانيه، ولكن ايضا رحلات ثقافيه، دي كور نتاع طبخ. باهي هذا واحد يمشي يحسب روحه عام كامل عطله يعني Oui. سياحه، سياحة يمشي c'est يتفرج ça. في ماتش وفوق هذا يزيد يتعلم اللغه. ويكذب عليك، مش كيما تتعلم اللغه في مكتب، كيما تتعلم اللغه في الشارع، كيما تتعلم اللغه في محطه تاع مترو، محطه تاع كار، في عطريه باش نقولك تتعارك ليه، غادي ما يتعاركوش ناس منظمه. دونك فما حاجات حتى على مستوى النطق باش يكونوا مخير وباش يعاونوا برشا الطالبه والطالبه في عامه الاول. برشا يمشيو توا كي يجيو لديور تنصحوهم بالسيجور لانغويستيك يختاروه في الاخر. دونك رانيا أي برشا يختاروا le séjour linguistique خاطر il leur fait gagner du temps. Tout simplement, ça te fait gagner du temps. تنجم تقعد في تونس وتتعلم الإسبانيول mais ça ne sera jamais aussi rapide que في إسبانيا. في إسبانيا vous pourrez معناتها pratiquer sur place. فما des étudiants internationaux من العالم الكل باش يكونوا موجودين. Vous serez obligés باش تحكيوا مع بعضكم. Les candidats seront obligés de communiquer entre eux بالاسبانيول. دونك هذاك الكل ça va faciliter l'apprentissage, ça va être plus rapide باش يتعلم اللغه في ساعه، باش يخرج، باش يدور، باش يقضي. كما قالت يا فما plusieurs activités معناتها يشاركوا فيها مع بعضهم culturelles et tout ça pour se rapprocher اكثر de la culture espagnole, de la gastronomie, de tout ce monde là. معناتها هذا الكل يخليك معناتها ليشونج اللي باش يصير غاديك الكل يخلي الكانديدا يتعلم الاسبانيول في ساعه. دونك اون ريكوموند لو سيجور لانغويستيك سور بلاس ان اسبانيا. ابقوا معنا، احنا راجعين جولتنا في اسبانيا متواصله اليوم في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس، نحكيو على الدراسه الجامعيه في اسبانيا. راجعين بعد لحظات.
اف احلى راديو مساء النور مجددا. رحلتنا اليوم الى اسبانيا، البلاد اللي برشا توانسه يحبوها كسياحه، لكن في السنوات الاخيره اكتشفنا قاعدين نكتشفوا فيها توانسه كوجهه جامعيه هامه جدا. سعيد جدا بحضوري مع ضيفتي مدام رانيا الجناوي، شارجي دافير اكاديميك في دول السلامه. مدام رانيا عسلامة. نورتني. ومدام يايزا كانيدو الونزو انترناشونال ستودنت كونسلتنت ات كامبوس سبين. عسلامه. Vraiment. Vous avez appris quelques mots tunisiens ou pas encore? Donc, vous avez besoin d'un séjour linguistique en Tunisie aussi. Oui. Ouais, ça c'est vrai. Quelques mots. Ouais, Choukran, Shukran, voilà. Aslema. Ouais. Et vous découvrez un peu, vous avez découvert un peu la cuisine tunisienne ou? Ouais. Et puis c'est quand même. Hein. Et puis, oui. Si soi-disant que la cuisine espagnole ne l'est pas. Donc, donc من كامبوس سبين دونك مشرفه دونك على احدى ابرز المؤسسات اللي تقوم بالدعم اسبانيا كوجهه جامعي. Parlez-nous un peu donc du système éducatif universitaire. Parce que on a un système de licence, un système de bachelor pour 4 ans, les masters. On aimerait bien expliquer aux gens combien d'années ils vont étudier en Espagne pour que tout soit clair devant eux. Donc je t'حكي شويه على النظام التعليمي الجامعي. تعرفوا في تونس احنا ال ام دي ليسونس ماستر دكتوراه 3 سنين، بعد عامين بعد دكتوراه 5 سنين عموما بالنسبه للعباد اللي باش تعمل البحوث. Donc en Espagne, une fois on finit les bacs, on peut étudier la licence. Normalement, la licence en Espagne, c'est 4 ans d'études, d'accord. Il y a des études comme la médecine ou l'architecture, ça peut être 5 ou 6 ans, mais normalement, tout ce qui est économie, business, commerce, ingénieur, c'est 4 ans, d'accord. Et une fois on finit, on peut faire notre master, et ça dépend du master, ça peut durer 1 an et demi ou 2 ans. Ça va dépendre du master. Donc le système, c'est un petit peu différent d'autres pays, que c'est 3 ans. Notre, c'est 4 ans pour tout. السيستم في اسبانيا دونك ليسانس 4 سنين، الماستر بين عام ونص دونك وعامين دونك، الا بعض الاختصاصات اللي تطلب اكثر سنوات دراسه كما بعض اختصاصات الهندسه والطب، واللي توصل فيها دونك الدراسه الى 7 و8 دونك سنوات. فما امكانيه ان ترانسفير مثلا يعني مثلا يسمعوا فينا باش يمشيوا يقراوا في اسبانيا يلزم ديريكتومون من الباك ولا بروميير اني دوزيام اني؟ فما امكانيات بالتعاون مع كامبوس سبين وادي وورد نلقاو حلول لعبد مثلا قرا عام في تونس ويحب يمشي يكمل في الاختصاص نتاعو في اسبانيا؟ دونك لمن توجه الدعوه في ادي وورد باش يلتحق مثلا بالدراسه في اسبانيا؟ ناجحين في الباك عاملين ليسانس باش يمشيو يقراو ماستر، تقول لك هي الليسانس بتاعهم 4 سنين واحنا نعرفوا الليسانس بتاعنا 3 سنين. اسكو نجم مثلا انسان ياخذ ليسانس في تونس يمشي يكمل ماستر في اسبانيا، ولا لازم يكمل يقرا عام اخر؟ فسر لنا هذوما الكل رانيا كان تسمح. دونك هو ايديالمون واحسن حاجه انه يعملها لو كانديدا كان سي لا بوسيبيليتي مثلا باش يخرج من الباك نتاعو اوتون لو فير من الباك. سي تري ريكوموندي من الاول. علاش؟ خاطر فما لابرونتيساج نتاع اللغه لهنا اللي هو مهم برشا. سي il veut avoir accès à une école étatique vaut mieux يكون عنده un niveau de langue. دونك من الباك يخرج يعمل عام لغه ومن بعد il intègre l'université automatiquement étatique والا بريفي à son choix. دونك من بعد لو باركور نتاعو كيما هو يحب. اي سينو نقول معناها انا لهنا بالنسبه لواحد عنده ليسانس ينجم يكملها هوني اي il intègre pas في الماستر pourquoi pas aussi comme ça il pourra زيد par la suite après la licence يعمل une année de langue ويكمل ماستر. زيد كيف معناتها لي دو سون بوسيبل مي اون ريكوموند توجور من الاول. كان توا ينجم يخرج في الباك اي طون ميو. عمليه اعداد الملف مثلا، خلينا نحكيو فكره اداريا في مع اديورد قداش تتطلب؟ فما دي كونكور باسي، ما عرف كيفاش تتم العمليه؟ فما باش يتعداو بمؤسسه في تونس العمليه تتم؟ فما دي تيست، فما دي زونتروتيان بالنسبه للعباد اللي حبت تمشي تقرا في اسبانيا؟ ما فماش réellement de concours, il y a pas vraiment de concours معناتها demandé par rapport à ça. كان باش تخرج l'Espagne à travers langue هوني احنا نحضروا toute la procédure avec EduWorld. معناها on fait toute la préparation du dossier de A jusqu'à Z, tout ce qu'il faut, les démarches الكل c'est avec nous. معناتها يجي بحثنا le candidat ياخذ les informations الكل concernant les démarches, la procédure, le coût et tout ça. معناتها هذا الكل ياخذ شويه وقت. دونك ماذا بينا ديما على بكري خاطر فما toute une préparation du dossier باش تصير. et surtout معناتها اللي تاو مازالوا يقراو زيد كيف مش يستنى انه ينجح. il peut commencer من توا دونك لا بروسيدور حتى ان شاء الله ياخذ ديبلوم نتاعو ينجم يكمل par la suite. donc فما toute une préparation de dossier, vaut mieux le faire toujours على بكري. توا pour ceux qui veulent intégrer la rentrée de septembre 2023, توا c'est le bon moment pour commencer les procédures. معناتها وقيت voilà. Madame Yaeza Canedo Alonso, j'aimerais bien vous demander les spécialités les plus connues ou les plus demandées en Espagne, parce que
l'architecture, par exemple, où il y a, bien sûr, on peut tout étudier dans un pays. En général, les universités sont ouvertes à tous les diplômes et à toutes les spécialités, mais dans certains pays, il y a des diplômes qui sont encore plus connus, plus demandés. Donc, en Espagne, c'est quoi? Et on aimerait bien savoir. نحب نسأل على الاختصاصات المطلوبة أكثر في إسبانيا واللي معروفة بهم أكثر على مستوى التدريس الإسباني. Moi, je dirais qu'il y a 4 domaines qui sont bien prestigieux en Espagne. C'est les domaines business, d'accord? Tout ce que c'est économie, business, commerce, c'est très réputé en Espagne. Architecture, comme vous avez dit, c'est aussi un domaine très reconnu en Espagne aussi. Et après, je dirais ingénieur et domaine santé. Tout ce que c'est médecin, infirmier, pharmacie. En Espagne, on a les meilleurs systèmes, un des meilleurs systèmes sanitaires du monde. Donc, c'est grâce aux universités aussi. 4 اختصاصات كبرى. دونك البزنس بكل الفروع متاعه، الايكونومي والكوميرس ومتطلبات السوق من بزنس ديجيتال وكل شيء. الاركيتكتور، المجال المعماري وخاصة لي زاركتيكتور، دونك الهندسة المعمارية والاركيتكتور دانتيريور وكل شيء. المجال الصحي، دونك اسبانيا تتمتع بواحدة من افضل دونك لي سيستيم الأنظمة الصحية في الأوروب. دونك وهذا راجع إلى قوة كبيرة على مستوى التعليم والجامعات متاعها، وأيضا على مستوى الهندسة. هذوما هما الأكبر 4 اختصاصات. هذوما شو تختار العباد تقريبا رانيا حسب الخبرة في إدجوورد. دونك واحدة من vous avez, je crois, je sais pas, vous êtes la spécialiste, vous êtes les spécialistes ici, et le domaine sportif aussi, parce que de plus en plus, les gens partent en Espagne pour tout ce qui est en relation avec le sport. Justement, le sport aussi, il est demandé. Barcha, c'est surtout pour avoir par la suite la pratique ou les meilleurs stages. Qui m'a قالت إذا قبيلة ينجم يلقى des stages في حتى معناتها des في équipes كبار الريال معناها. كل Voilà, كل بلاد تتنفس كورة، تحيا exactement. كورة. دونك Voilà, exactement. Et surtout, معناتها فيها elle déborde d'opportunités. هذه بلاد معناتها فيها plusieurs opportunités, surtout pour le domaine sportif. فما زاد l'architecture كما كانت تقول. L'architecture مطلوبة برشا vu l'architecture نتاع اسبانيا اللي هي معروفة بها برشا. معناتها c'est très demandé كسبيسياليتي، ديما ترجع من عند les candidats. وزاد يجينا le domaine نتاع البزنس، tout ce qui englobe commerce, finance, tout le domaine du business de façon générale. هذاك ديما يرجع ça ب- revient souvent. للعبد الحاير ولا للعائلة الحايرة، شنو هو الاختصاص؟ كيفاش تعاونوهم في ديورت؟ فما سيرفيس دورينتاسيون يعاون يخليني نختار أكثر، يوجهني. Voilà, donc احنا في EduWorld la procédure كيفاش. donc le candidat يجي بحذنا l'agence de préférence، ياخذ فكرة avec les chargés d'affaires académiques على la procédure. شنو هو la destination qui peut correspondre à son profil. c'est quoi la destination، قداش تتكلف وشنو ينجم يقرا فيها. هذوما pratiquement c'est les 3 questions qui reviennent souvent. Donc, il suffit, le candidat, il a eu une idée avec le chargé d'affaires académiques, il va essayer de l'orienter par rapport au choix de la destination. Le candidat avec la conseillère d'orientation, les détails par rapport au choix de la spécialité ou au choix de l'établissement. Donc, c'est très important, le rôle de la conseillère, il est très important, le choix de la spécialité et de l'établissement du candidat. Par la suite, la partie tout ce qui est plus ou moins administratif concerne le visa et le logement du candidat. Voilà. لوجمون مع لي بارتنير نتاعكم. بربي فما مشكل، Effectivement. يعني خاطر ديما الدول الاوروبيه ذي فما مشكل نتاع سكن، خاطر حتى يعني دول مطلوبه برشا، العباد تمشي أي. تخدم وتقرا. دونك وتعرف العائله التونسيه تتلوج على كاليتي ديبلوم، تتلوج على سوم مرفق زاده، ولكن تتلوج على امان. Bien تحبش sûr. تبدا قاعده في الليل تخمم اسكو ولدي ولا بنتي في امان. دونك كيفاش تتم العمليه مع لي بارتنير نتاعكم؟ Voilà, donc c'est très important Hassan, le logement il est très important pour les candidats. Donc on essaye de trouver avec nos partenaires le logement adéquat pour le candidat. Un logement, donc c'est une résidence étudiante privée, à l'université, avec une chambre, une chambre individuelle ou une chambre double avec tout le confort nécessaire. Donc c'est très important. On fait de notre mieux pour que le candidat يكون عارف روحه وين باش يسكن قبل ما يطلع. Justement, on parlait ici en arabe, donc des préparations qui se fassent de la part des joueurs pour préparer les étudiants avant de partir. Donc, et avec vous, donc la deuxième partie, comment vous accueillez donc comment accueillir donc les étudiants en Espagne? Parce que là, on parle d'intégration, on parle, on va parler plutôt aux parents parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, c'est peut-être leur premier départ tout seul.
école en étranger où ils vont s'installer. Donc حبيت نسأل في إسبانيا كيفاش يتم استقبال الطلبة وكيفاش تم دونك عملية بداية إدراجهم في الحياة المجتمعية والحياة الجامعية. En fait, on tient la main des étudiants depuis qu'ils arrivent en Espagne. Donc, ils arrivent à l'aéroport. On va les chercher à l'aéroport. On l'amène déjà à l'appartement qui sont réservés à l'avance. Donc, on va aider aux étudiants aussi à réserver déjà son appartement ou sa résidence dans la ville. Donc, on les prend déjà à l'aéroport. On les donne une carte de téléphone pour appeler ses parents une fois ils arrivent. On va les aider à ouvrir la compte bancaire, la carte de séjour, la carte de transport. Donc, on fait vraiment tout pour les étudiants pour qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter vraiment pour pas de démarche. Donc même l'assurance médicale, s'il faut aller chez les médecins, on a quelqu'un qui va avec chez les médecins. Donc on fait tout pour les intégrer et pour ne pas devoir penser à des choses qu'on doit faire quand on part à l'étranger. دونك منذ الوصول يتم استقبال الطلبة دونك في المطار كارت بوس نعاونوهم في اعداد دونك الكونت بانكير الغاديكا سور بلاس الكارت نتاع الترونسبور حتى اللطف كان واحد مرض دونك الكارت نتاع الصحة بالطبيعة دونك الخاصة به وكان حتى دونك عبد مرض فما شكون يتلاهى به وشكون يرافقه. Donc une question avant de partir donc pour une pause publicitaire et revenir. Donc est-ce que les étudiants donc étrangers en Espagne ont le droit de travailler donc donc est-ce que la loi espagnole permet ça حبيت نسأل هل انه الطالب او الطالبة دونك ينجم يخدم وقت اللي يبدا يقرا؟ Oui, ils peuvent travailler pendant 30 heures par semaine maximum, mais le travail n'est pas être en même temps que des études. C'est-à-dire, si on a cours le matin, on ne peut pas travailler le matin, mais on peut travailler l'après-midi, le soir, les week-ends. Donc, 30 heures par semaine, ils peuvent le faire, oui. دكور دونك طلبة عندهم الحق في 30 ساعة كأقصى حد بالنسبة في الشهر بطبيعة دونك بالنسبة للدراسة للعمل خلال الدراسة على أساس أني ما تتعارضش مع أيامات القراية متاعهم وتوقيت القراية متاعهم. بعد شوية نرجعوا نكملوا معاكم في ألو اف ام سبيسيال راديو كامبوس باش نحكيو كيفاش نجموا تتصلوا بإيدي وورلد وقتاش يلزمهم بداوا يحضروا الملفات الخاصة بالنسبة للعودة الجامعية لسنة 2023 سنة 2024 وخاصة باش نحكيو على جانب هام برشا هو الانتجراسيون الحياة في إسبانيا سهلة صعيبة رخيصة غالية برشا تفاصيل أخرى تهم أيضا الحياة والحياة الجامعية. نبقى معنا نرجع لكم بعد لحظات. EFM أحلى راديو مرحبا بكم معنا في الجزء الأخير من هذا اللقاء نحكي فيه على إسبانيا والدراسة الجامعية في إسبانيا. عشرات الآلاف من الطلبة الأجانب سنويا يختاروا إسبانيا كوجهة جامعية بالنسبة للليسانس وإلى الماستر وإلى أيضا البحوث والدكتوراه. نحكي على 92 جامعة 52 عفوا 50 دونك عمومية و42 خاصة دونك سعيد جدا ضيفتي رانيا جيناوي شارجي دافير اكاديميك في جورد عسلامة رانيا ومدام يايزا كانيدو Alonso International Students Consultant في Campus Spain. Bonsoir. Est-ce que les étudiants tunisiens par exemple ont le droit à des bourses en Espagne après leur départ lors de la deuxième année s'ils sont des étudiants brillants ou il y a des programmes donc de coopération, est-ce qu'ils peuvent accéder à ces programmes-là? Donc, dans des universités étatiques, la bourse, c'est automatique. C'est-à-dire, ils ont son diplôme d'espagnol. S'ils sont sa admission dans des universités étatiques, ils vont avoir une bourse qui va couvrir jusqu'à 90% des frais de scolarité. C'est-à-dire, il y a des universités espagnoles où on peut étudier à partir de 750 € chaque année. Après, il y a des autres universités qui, si on réussit la première année, la deuxième année, ils peuvent donner une bourse complète. Ce n'est pas toutes les universités, mais il y a quelques-unes qui le font. دونك والله تسمع في الاخبار السعيده. دونك بالنسبه للعباد اللي باش يتقبلوا في المؤسسات الجامعيه العموميه دونك الكلهم باش يكون عندهم البورس اللي تنجم تعمل تضمن حتى 90% من كلفه الدراسه. يعني تنجم تقرب 750 اورو في العام وفما حتى في الخواص دونك اللي تنجح العام الاول من الانطلاق من العام الثاني واللي عندك الحق مش الكل بالطبيعه ولكن بعض الجامعات وهنا ياتي دور الكونسي دورينتاسيون والخبره نتاع ايدي وورلد باش فما دقه في الاختيار. مثلا نجم نقرا الاختصاص هذايا في مدينه مثلا الناس الكل تحب تمشي مثلا مدريد ولا برشلونه وقت اللي نجم يكون في مدينه اخرى نفس الاختصاص نفس الكاليتي دو ديبلوم ولكن بيسوم اقل بياسر. ممكن هذا يا رانيا؟ Bien sûr, ممكن pourquoi pas معناتها choisir des villes اللي زاده ما فيهمش concentration كبيره. les grandes villes كيما نقولوا كيما برشلونه ولا مدريد on a tendance احنا باش نعرفوا ديما كان معناتها les grandes villes alors que فما
beaucoup d'opportunités في d'autres villes اللي peut-être أصغر où le coût des études يكون فيهم معناتها pratiquement si on parle de 750 euros par an c'est pratiquement quasi gratuit معناها القراية تتسمى كما قالت ça peut couvrir 90% des frais des études معناها في العام ce qui est très intéressant. Il suffit d'avoir bien sûr langue espagnole où tu peux bénéficier de plusieurs avantages من بعد في école étatique. Est-ce que la vie est chère en Espagne en général? Donc, ou dans les grandes villes seulement, il y a d'autres villes où on peut, comparativement, soi-disant, à toute l'Europe. Donc, comment classer ou comment classez-vous donc la vie donc en Espagne? نحب نسأل على الحياة رخيصة غالية pour un étudiant. Vous savez toujours, on pense à ça, les parents. Donc, On dit toujours que l'Espagne, c'est un des pays les moins chers de l'Europe, surtout quand on est étudiant. On dit qu'avec 600 euros chaque mois, ça suffit pour payer notre chambre dans un appartement avec d'autres étudiants, nourriture, transport, tous les dépenses avec 600 euros. Ça suffit bien sûr pour couvrir tous les coûts de vie d'un étudiant en Espagne. دونك بالنسبة لمدام عيزة دونك اسبانيا تعتبر من أرخص الدول مقارنة بمتطلبات الحياة في دول أخرى. دونك 700 أورو تقريبا كافية باش تخلص الكرا والمصروف والله رخيص يعني مقارنة بواحد باش يقرا في الخارج بتتسمى حاجة معقولة جدا وقت اللي نقارنها بالنتيجة النهائية. Donc, est-ce que c'est facile d'intégrer la société espagnole pour les étudiants qui viennent de l'étranger et de la Tunisie, par exemple? Et vous connaissez les Tunisiens, leur nature, donc leurs esprits, un peu nos traditions. Donc, vous êtes à votre deuxième visite. حبيت نسأل شوية على l'intégration اندماج التوانسة في إسبانيا. Est-ce que سهل ولا لا؟ Oui, c'est facile, ça se passe très bien entre Tunisiens et Espagnols. On a dit avant, il n'a pas de choc culturel, donc c'est vraiment amigable, c'est des gens vraiment ouverts. Les Espagnols aussi, donc l'intégration des étudiants, ça se passe très très bien. Ils font des amis espagnols très rapidement, et ils vont joindre des clubs de foot quand même, donc ils vont faire des amis très rapidement en Espagne, donc ça se passe super bien pour eux. التوانسة يندمجوا بسرعة في المجتمع الإسباني يعملوا برشا أصحاب. فماش هيك شوك donc de civilisation. C'est quoi vos recommandations, vos conseils pour les étudiants qui veulent partir en Espagne? Donc, selon votre expérience, qu'est-ce qu'ils doivent préparer? À quoi jusqu'à où ils peuvent rêver donc? Moi, je crois que la seule recommandation, c'est préparer, avoir une idée claire. Donc, on va étudier en Espagne, il faut faire des efforts pour faire étudier la langue là-bas. Mais après, c'est très simple. On fait tout pour eux. Donc, c'est tout simplement d'aller en cours, préparer tous les documents en avance. Et ça s'est passé très tranquillement pour eux. C'est pas vraiment que ça va être difficile. Donc, c'est quelque chose de très facile pour eux. دونك الحكايه باش تتعدى برشا سهوله خاصه مع وجود التعاون بكامبوس سبين ودي وورلد. دونك فقط تتقنوا اللغه وللي حتى ما يحكيش اللغه. دونك السنه الاولى اللي باش عاديها في اسبانيا في السيجور لينغوستيك باش تعاونوا برشا انه يتعلم اللغه وسط اسبانيا. Est-ce que on peut trouver facilement un travail après avoir, par exemple, si on peut avoir un permis donc de travail, est-ce que c'est possible pour les étudiants donc d'avoir ce permis de travail après avoir terminé les études? Oui, normalement, pendant les études, on fait déjà des stages. Donc, si on le fait bien dans notre stage, normalement, on a déjà le travail. Mais si pas, après on finit nos études, et les étudiants ont une visa pendant 1 an pour chercher du travail ou pour commencer sa propre entreprise là-bas. Donc, après, une fois ils obtiennent du travail ou ils commencent l'entreprise, ils ont un permis de travail. Donc, ils peuvent rester là-bas pendant qu'ils font le travail quand même. العمل يبدأ من خلال الدراسة لأنه جزء كبير وتحرص دونك الجامعات الإسبانية على توفير ستاجات دونك للطلبة نتاعهم الغادي ينجموا يلقاو خيط للخدمة. أما بالنسبة للعباد اللي ما تحصلوش على خدمة دونك بعد ما يتخرج كطالب وياخذ الدبلوم عنده الحق في سنة دونك للبحث عن عمل أو تأسيس المؤسسة نتاعه. وعدد كبير من الناس دونك كما قلنا يلقاو خدمة. اي اون جينيرال كما حكينا من الأول رانيا دبلوم أوروبي يمكنوا من السفر إلى أي دولة أوروبية أو أي دولة أجنبية دونك باش يلقى خدمة ailleurs دونك facilement. Ah oui, il n'y a pas مثلا justement la contrainte نتاع le diplôme اللي هو تنجم تخدم به كان في إسبانيا. Non, donc c'est un diplôme européen اللي باش يحلوا معناتها plusieurs opportunités باش يعطي plusieurs opportunités للكانديدا soit يكمل en Europe والا à l'échelle internationale c'est possible. دونك نحكيو توا على rentrée 2023 2024 دونك Oui. c'est une rentrée septembre ولا أكتوبر في إسبانيا. دونك la rentrée universitaire c'est en Espagne c'est en septembre ou octobre? Normalement en septembre. سبتمبر. دونك من توا نبداو التحضير دونك من توا. Oui, déjà توا c'est le bon moment, vaut mieux le faire le plus tôt. Donc توا حتى اللي يقراو باك مازالوا ما نجحوش دونك ينجموا يقدموا مثلا على جامعه
بنيه النجاح ان شاء الله. دونك ديما نقول واحد كي واحد يجي لوكي من عند جامعه ومازال ما نجحش في الباك، Bien sûr. دونك يكون حافز ليه باش يقرا وينجح فعلا في الباك. Exactement. Donc, Dima على بكري déjà توا معناتها vaut mieux commencer le plus tôt. معناها on est en mois de mars, donc on parle de la rentrée de septembre 2023. حتى بالنسبة للي candidats les bacheliers والا اللي عنده licence il est en troisième année والا سنة باك ومازال ما خدش الدبلوم نتاعو ياخو une admission conditionnelle حتى لين ان شاء الله ياخو الباك ومن بعد وقتها il pourra valider l'inscription نتاعو. Mais les procédures ça commence maintenant. Le plus tôt sera le mieux, donc Mentawa pour la rentrée de septembre 2023. واضح. دونك كيفاش ينجموا يتصلوا بإيدي وورلد ان شاء الله بالنسبه باهي. للعباد انتريسي اللي يحبوا يجيو ويحضروا الملف نتاعهم يمشيو يقراو في اسبانيا ان شاء الله في سبتمبر الجاي؟ Donc, ils peuvent nous contacter soit par téléphone ou via les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, ou par téléphone à 56 695 250 اللي هو 56 695 250. وإدوارد موجودة في تونس وساوث فيكس. يعطيك الصحة، شكرا ليك. سعيد جدا رانيا جناوي كنت معايا شارجي دافير اكاديميك في Edgeworld. مدام يايزا كانيدو الونزو انترناشونال ستودنت كونسلتنت في كامبوس سبين. Encore une fois, bienvenue en Tunisie. Donc bon séjour si vous êtes encore, donc si vous n'allez pas partir pour bientôt, et vous êtes toujours le bienvenu. Merci. ميرسي à vous. شكرا ليكم، شكرا لكامل الفريق. ما تنساوش موعدنا اسبوعين الخميس والجمعه مع 3 ل 4 ديما على اي اف ام احلى راديو. تعاودوا تشوفوا حلقاتنا الكل على شين يوتيوب اي اف ام تي في. انا حسن بلوي، نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم باي باي.